Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka rin yung alang ni atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa gayon ng imong gihatag kanamo. Nga among natun-an ang sinulat ni Manalag na Daniel. Ug among nasabtan ang imong plano alang kanamo. Nga di ay ang mga tagna nagatabang kanamo sa pagpangandam sa umabot nga malisod nga kapanahunan. Salamat o bala ang Espiritu nga imo kaming gipasabot niini. Ikaw mo kunsad sa tanang mga katawhan nga naminaw sa imong pulong. Aron masabtan namo sa yanong nga pamaagi. Kining tanang ang pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, gamay na lang pailob. Hapit na itong mga human sa Book of Daniel. The fact, ang ato karong isgutan, maong Daniel Kapitulo 11. Usa na lang ka chapter 12 na lang. Lahutay mo. Manginaot ko nga kini nakahatag og dugang nga pagsabot nato sa mga tagna. Wa gyud nato damham moabot na kita sa chapter 11. Sunod sa Sabado, chapter 12. Mahuman na gyud. Dayon, akong una-una, wadto na punta sa Revelation. Ubas tabang sa Ginoo, makituon kita sa sinulat sa pinadayag. So karong mga kaigsunan, Daniel Kapitulo 11, Political Activities of the Contemptible Person. Ang politikanong kalihukan nining contemptible person. Ato nang i-define kung sa kanang contemptible nga tao. Contemptible means observing or inspiring strong dislike. Tao di ay nga wag yun ganahe ang mga palibot. Murabag hilom-hilom ng mga tao pero wag ganahe. No? Para ba ng mga bilyonaryo karon bitaw? Mga bilyonaryo dito sa Pilipinas, nga mga kontraktor, kita, wami ito mapil-apil o demonstration, di ba? O, pero di po taganahan nila. So, kanang mga tawhana, nga mga kontraktor nga nang lubag sa pundo sa Pilipinas, wa ta makig-away nila, wa ta mo demonstrate nila, pero unsaman, di taganahan. They are contemptible person alang kanato. No? For example, a contemptible act is one that is considered shameful. Kanang gitawag contemptible nga binuhatan kanang makaulaw, morally wrong, or lacking nginini positive value. Napagilain, contemptible act. Na mga relief goods para sa mga nasunugan o guban pa. Dayon, way labot sa hataganan. Gikawat ang mga relief goods. Ano na na para na itabang dito gikawat pag yun. Kanto igsoon, morally wrong naman yun ang pagkawat bitaw, pero despicable act yun. Nga ipanghatagay gikawat pag yun. So contemptible, naayang synonyms, despicable, pitiable, sorry, scurvy, atong tinagsaon. Contemptible may imply inequality, provoking scorn of low standing in any scale of values. Ang gibuhat ni tawhana contemptible person kining nakapaagat sa mga tao
nga wa kay bili alang kanila. Tingali dungganon ka, tingali sapian ka, pero wa ganahin ang mga tao nimo. So kining contemptible, despicable po ni siya. Mimply utter worthlessness, suggest arousing an attitude of moral indignation. Para sa ila, bisag pila pa ka bilyon na imong kwarta, wa kay bili alang kanila. Despicable. Peaceable. Kini igsoon, buti pa sa makalunoy. Kwartahan, pero sa matas, mga tao, hugaw siya, mga kaigsoon. Sa laktod ng pagkasulti, ang despicable person, tao nga salawayon, tao nga talamayon, mga kaigsoon. Ang teksto atong makita sa Daniel 11, versikulo 21. Og siyang dapit, siya mutindog ang usaka, salawayon, buluyagon nga tao. Diin ang rianon nga kadungganan, wala diha kaniya. Apan siya, moabot, nga walay mga pasidaan. Ug unya, iyang makuha ang maginharang pinaagig ulog-ulog. Dili pinaagig ubata, pinaagig ulog-ulog. Ang tawag so ng contemptible person, nga gitawag diri sa Daniel nga atong gibasa. Mao ni ang tao nga mosaksid, mupadayon sa gahom sa hari sa north. Okay? Ato na ba nga ang north, mo to ang Seleucid Kingdom, Syria. O ang south, mo ang Egypt. O kining contemptible, kining buluyagon sa lawayon nga tao, bitahuso nga tao, musumpay ni sa gahom, gikan sa north nga hari. Sa versikulo 22 sa ingon dinhi, og ang mga sundalo iya kining paphaon, bisan pa man ang prinsipe sa mga pakigsaad. Gunya may mga tao nga moalyansa din hini apan iya kining limbungan og mahimo siyang kusgan. May moalyansa niya pero bintahaan sila. Nining mong gahom. Walay pasidaan muadto ni anang mga dapit sa uban nga mga ginharian. Unya siya mahimong sapian kayo gikan sa mga probinsya, mga kadasuran. Ug iyang dadon ang mga kabtangan ug maghimo siya mga plano kung saan na siya mahimong makusgan. Ayaw mong kalimot nga kining salawayon buluyagon nga tao mao ni ang musumpay sa gahom sa Northern Kingdom. Unya yang kutawon ang mga ginharian. Diha siyang gahom. Ang mga sundalo sa south, that is, sa mana, Egypt. O ang hari sa south, makigubat kaniya. Apan, dili sila magbadaugon batok nining buluyagon nga tao. Unya, ang mga dagkong mga tao sa mga palibot, mga ginharian, makigsalo uban kaniya. Very diplomatic kini nga gahom. Apan, papaon na niya, ipaagi niya diplomacy, kaon-kaon, mga kaigsonan. Ug niining daw ka manghari sila mga kasing-kasing, na nabuhat og dawtan, sila makigsulti diha sa lamisa. Apan, sa katapusan, wa sila ay mahimo. Kay muhari gyuding salawayon, buluyagon nga tao. Tapos na ang kuliktahon ang mga bandi sa kalibutan, muli siya ngadto sa ilang dapit nga puno na og bahandi og salapi ug mubalik siya sa iyang kaugalingong yuta. Og sa gikatakda nga panahon, siya mubalik og moadto south nining mga panahona. Apan ang mga sakayan gikan sa Kitim nakigbatok kaniya ug unya miatras kini ug unya iyang gibiyaan ang maong south. Hinumdumi nga ang gi-describe sa Bible kining tawo nga salawayon, buluyagon, bitahoso nga tao. Unya kini contemptible person unsa may buhaton?
iyang panamastamasan ang templo ug ang paril sa syudad. Iyang kuhaon ang continual nga buluhaton didto sa sanctuaryo. Ato na nahinumduman unsa nang continual, daily, the daily. Dili ni daily offering, the daily. Buluhaton diha adlaw-adlaw, iya nang hilabtan. Ug unya magabuhat siya og mga duluntanon. Ang mga hari sa norte, dire na ta. Ang mga hari sa norte, pagailisan ni ining salawayon, buluyagon, badlungon, bitahuso nga tao. Ugon niya, kinigson, ang Hebrew nga pulong contemptible is nibzi, abot ipasabot, gisalikway sa mga tao unta. Wala untay maayong kadungganan, kalimbungan. Sa Daniel, wa gyud laing hari nga gitawag ni Daniel og despicable king. Wala, gawas nining chapter 11. Bisag unsa na kadautan katong hari si Belshazzar, wala gyud tawag nga despicable king. Apang kining umaabot nga hari sa north, nga musumpay sa mga hari sa north, siya mo'y gitawag despicable person or contemptible. Salawayon, buluyagon, bitahuso. Kinira bang tawhana? Wala yun ni trono niya ingon nga hari. Wala. Mangilog lang o gahom mga kaigsunan. Wala. Wala ni gidungog na siya hari. Dili siya makig-away nga kanang face-to-face mga kaigsunan. Ang iyang gamiton, nagingon si Manalag na Daniel, flatteries and smooth talk. Sa iyang buhaton, diplomasiya. Pahalukon ang mga hari siyang kamot. Kaya siya mo'y puli ni Kristo, mga kaigsunan. Mao ni ang despicable person. Wala ang makig-asdang o gubat. Pero ang tanang mga hari, miyukbo kaniya. Pinagi ko sa flattery and smooth talk. Gisanan ka, di kamutahod niya nga puli ni Kristo. Kiregson, kining gitawag, taong bitahuso, taong limbungan, taong salawayon. Mao kini ang estilo sa gamay nga sungay sa Daniel 7 o Daniel 8. Pinagi siya yung mga paglimbong, siya mo asinso, ug mahimo siyang dako. Walay pagpasidaan, malaglag ang mga ginharian siyang palibot. Iya panghilabtan ang bulaton sa prinsipe sa mga prinsipe, ang bulaton ni Jesus. Apan siya mapukan nga walay kamot nga naghilabot nini. Daniel 8:25. Sa wala pa mugula kining buluyagon sa lawayon, bitahuso nga tao, adunay dako nga ginharian nga mo'y naghawod sa palibot. Mao ang ginharian ni Seleucus, mga kaigsunan. Dapit sa Syria. Pan mga kaigsunan, gilimbungan kini ni ining despicable person. Di niya itong makita mga kaigsunan. Matod pa, nga bisag prinsipi pa sa mga prinsipi, hilabtan nining maong dakong gahom. Ang Daniel 11:23 ug 24, nagahalagway sa mga estratehiya nining buluyagon sa lawayon nga tao. Labi na sa versikulo 21, mubo lang ang paghulagway kaniya. Gikan sa yano nga sinugdanan, ha? Muna ang buluyagon nga tao. Gikan sa yano nga sinugdanan. Walay korona, walay ginharian nga iyang gilingkuran.
Apan mga kaigsunan, mitubo kini nga gahom. Ug nahimo siyang buluyagon sa lawayon nga tao. Ug nahimo siyang gamhanan. Ug nahimo siyang bahandianon. Gikan siyang mga panglimbong. Iyang gipag-ilog ang mga ginharian. Gani, ang ubang ginharian, walay mga hari nga makalingkod kung dili kining buluyagon nga tao. Maoy mukuruna kaniya. Grabe son. Apan adunay limite nga panahon. Alang nining buluyagon nga tao. Kay walay pagpasidaan. Puno siya sa bahandi. Gikan sa mga probinsya. Maghimo siyang mga plano. Mahimo siyang kusgan. But only for a time. Dili dumalayo ni. Only for a time. Ang Daniel 11, 25, 28. Kini siya nakig-away sa ginharian sa South. Ug unya, nakita ni ining maong buluyagon nga tao nga epektibo gyud ang iyang mga estilo ug iyang mga pamagi. Unsa may pamagi? Imbitahon, istoryahon, diplomasya, eating together. Oh, dali mag-istorya ta. Mag-istorya ta. Pero di ay sa luyo, adunay mga plano kung saan nga mapukan ikaw. Ang garbo ng tawhanang mga kaigsunan, mao nga bisan ang balaan nga pakigsaad sa atong Ginoo, iyaning hilabtan. Ug kining buluyagon nga tao di ni dumalayon dunay appointed time, mga kaigsunan. Lahi ni sa time of the end, appointed time, karang gikatakda nga panahon alang kaniya. Kining tawhana mga kaigsunan, nisulay pag-atake sa South. Apan tungod kay adunay gahom, nagikan sa West mga kaigsunan, nga mao ang mitabang pakig-away sa South mga kaigsunan, na pilang South, pinagi sa gahom, literally, gikan sa hari sa North. Ang kitimigsoon, nagrepresentar kini sa gamayng isla sa Cyprus rather. Nga nagrepresentar sa mga tao nga nagpuyo sa Mediterranean area. Gunya, kini maoy, giatake usab nining sa lawayong buluyagon nga tao. Ang Daniel 11, 31, 39, ang kalihukan ni ining maong buluyagon nga tao nga gikonsiderar nga hari sa North, gihilabtan bisan pang templo. Ang adlaw-adlaw nga bulhaton sa saserdote mga kaigsunan, gihilabtan ini. Busa, kining buluyagon nga tao mga kaigsunan kanang hilabot sa sanktuaryo nga bulhaton, dili lamang ni politikanon nga gahom kung dili religious nga bulhaton. Religious nga gahom mga kaigsunan. Iyang gipasipalahan ang templo ug iyang gikuha ang bulhaton adlaw-adlaw sa sanktuaryo ug nagpatindog siyang mga lulumtanan mga kaigsunan. Iyang danihon ang mga palibot nga mga ginharian. Pinagis pag-ulog-ulog mga kaigsunan. Mauni ang iyang style mga kaigsunan, diplomacy ang iyang puhunan. And the wise among the people shall make men understand. For some days they shall stumble by sword and flame by captivity and plunder. Di lamang kamatikod ang katungiyang gihigala. Dugay-dugay mapukan mga kaigsunan. Ugo niya, kadaghan naman ang mga daot ng mga ginarian sa iyang palibot, mualalay na lang sila ni ining contemptible person nga mong gamay nga sungay sa Daniel 7 o Daniel 8. Huh? And many shall join themselves to them with flattery. Dool sila.
Mao nga sa ilang mga ginharian, walay hari nga makalingkod. Gawas nga kining contemptible person mao'y mutaod og korona, mga kaigsunan. Busa, adunay gikatakda nga panahon. Ang mga hari, mga kaigsunan, buhat sila og mga kining contemptible person, ha? And the king shall do as he wills. Gikonsider na siyang hari nga naman, dako na gahom. Iyang ipataas ang iyang kaugalingon. Magpadako siyang kaugalingon labaw kay subang mga Diyos. O magsultig mga katilahan nga mabutang batok sa Diyos. O siya mudagaya hangtod nga kasuko moabot. Igsoon, kini nga budahaton, magasultig mga butang batok sa Diyos. Magasultig mga butang sa pagpadako sa iyang kaugalingon, mga kaigsuunan. Mo kini ang paralel sama ni adtong gamay nga sungay sa Daniel 7:5. Katong gamay nga sungay magasulti sa mga butang batok sa Diyos. O nga iyang gubaton ang mga balaan. O unya iyang ilisan ang mga panahon ug kasuguan. Busa kining maong King of the North. Natapos na ang literal nga North nga mong Seleucid Kingdom o ang nisumpay sa gahom sa Seleucid Kingdom mao kining gitawag King of the North. But actually, dito sa Daniel 7 ug Daniel 8 mao ni ang gamay nga sungay. Ug siya gitawag buluyagon sa lawayon nga tao, mga kaigsunan. So, atong makita mga kaigsunan ang paralelism. Ang Daniel 8, 9, 14, igsoon, mao gyapon ang gamay nga sungay ni. Gamay nga sungay. Wa siya pakialam sa mga Diyos, sa ilang mga amahan. Apan siya mga kaigsunan, magpadako siyang kaugalingon labaw sa mga Diyos-Diyos sa iyong palibot. Kadayo nga Diyos wanay pulos, dere mo sa ako kay ako puli ni Kristo. Siya harap di pagidan ninyo mapamalandong mga kaigsunan. Ha? Og iyang adtuon ang mga paril sa balaan nga syudad. Og onya, puno siya sa mga bulawan, sa lapi, o mahal nga mga bato. Koleksyon igsuon. Kay gabayad og taxes ang mga ginaharian sa palibot. Niining maong gamay nga sungay nga naa diha nga naglingkod sa Roma, mga kaigsuonan. Iyang buhaton ang mga gagmay nga mga hari. Dayon iya nang ipaaway hangtod maluya, dayon mga yugtabang kaniya. Grabe mga kaigsuonan. Busa, kining puno sa mga simbolo nga tagna ni Daniel. Adunay duha ka level nga interpretasyon ning contemptible person. Buluyagon sa lawayon nga tao. One, horizontal level. Mo na gahom sa yuta iyang gipalapad. Mo na politikanong ambisyon ni ining maong hari sa North. Sa dili madugay mga kaigsuonan, moabot na usab ang gitawag second level, vertical level, dimension. Nga mo na ang relihiyoso. So dahan na ang gahom ni ining maong hari sa North. Nga mo'y mipadayon sa gahom ni hari sa mga Seleucid Kingdom. Continuous igsoon. Ugon niya, gawas nga politikanhon gipakaylap, nagdala usab siya sa relihiyosong kalihukan. Gipropagate pod niya ang iyang doktrina. Siya nagpangandak siyang kaugalingon. Bisan pa ang Diyos iyang gipalabuan. O bisan pa ang sanktuaryo nga bulhaton, iya pang gihilabtan.
busa kini nga hari nga may padayon sa hari sa norte. Grabe kamanampuson ang iyang estratehiya. Dili kayo pwersa na yung pwersa, pero di kayo ang iyang diplomasiya. Ang pagpakita niya nga siya puli ni Kristo og daghang nakabig nga mga hari muna mohalo sa iyang kamot og sa iyang tiil, mga kaigsunan. Ang gamay nga sungay sa Daniel 8 nga may atake sa templo, mga kaigsunan, og sa nagpadayon nga serbisyo sa balaan nga dapit kining continual service of the sanctuary. Gipulihan, mga kaigsunan, sa dunumtanan nga paagi nga bulahaton ni Kristo nga siya may nagpataliwala sa sanctuary sa langit. Iyang gikuha kay matod pa niya siya makapasaylo usab sa sala sa mga tao. Ang Daniel 11:40 painos 45, iya kining instigate ang south nga gipaaway igsoon ang north. Iyang gipalabok Seleucid Kingdom ug Ptolemaic Kingdom. Iyang gipalabok. Apan ang north nagmadaugon. Unya sa diha igsoon nga ang north nagmadaugon, ang sumpay niya nga gahom gikan sa north mao gihapon ang gibuhat. Ang gibuhat sa north nga literally gihilabtan ang templos pa ni Antiochus Epiphanes. Kining maong ni sumpay sa gahom sa north nga mong gamay nga sungay sa Daniel 7 ug Daniel 8. Iya gihapon gihilabtan igsoon. Dili literal, wani hilabti ang halad nga karniro dili sama ni Antiochus Epiphanes. Apan ang gihilabtan ang bulaton ni Jesus didto sa langit sanktuaryo. Nga samtang siya nagatrabaho sila alang sa kapaisuluan sa atong sala. Ingon niya, diri na mo magsugit sa inyong sala, kaya kung magkapasaylo ka ninyo. Mao na yung paghilabot sa daily sanctuary services ni Jesus. Iyang gipalapad ang iyang gahom. Stretch out of his hand. Milukop sa tibok naong sayuta. Kini nga gahom, igsoon. Nahimo siya nga gamhanan. Nahimo siya nga sapian. O ang mga tao, minunot kaniya. O ganun ay balita gikan sa east o sa north nga nakapalarma kaniya. Busa may adto siya o giyang gilaglag kini nga mga ginharian. Ang importante nga isyu, mga kaigsunan, mo unsa man ang relasyon sa hari sa north nga mo ang Seleucid Kingdom o kining contemptible person, buluyagon o salawayon nga tao sumala sa Daniel 11:21. Kay hari man to sa north, ang Seleucid Kingdom. Wala tayo direkta nga teksto nga makita, mga kaigsunan. Apan atong masumpay kay Seleucid Kingdom nga iya sa Grisya divided nga mga general. Pagkanaluya igsoon ang Seleucid Kingdom ang nibutho kining contemptible person, mga kaigsunan. Busa sa Daniel 11 gitawag siya gihapon kining contemptible person as the king of the north. Busa nagpasabot igsoon nga kining mga teksto sa Daniel 11:20-21 wala gihunong ang maong pananahon apan continuity gikan sa Seleucid Kingdom ni padayon ang gahom gikan sa north hangtod nga gidala niining buluyagon nga tawo, mga kaigsunan. Ni-claim siya nga siya na mo'y official nga legitimate successor sa gahom sa kalibutan. Busa, mga kaigsunan, kining contemptible person mao ni ang end time king of the north. End time king of the north. Siya na mo'y hari hangtod sa katapusan nga mga kapanahunan.
siya na. Ato makita mga kaigsunan nga sa kasaysayan sa balang kasulatan, ang mga tao nga gikan sa north nagsimbolo kana sa kaaway mga kaigsunan sa Israel. Kay kaaway sa Israel dili moagi sa south kay deserto. Moagi siya sa north nga gikan sa Lebanon. Moagi sa Syria tabok sa Golan Heights. Diretso na igsoon paingon sa Northern Kingdom paingon sa Southern Kingdom. Busa sa Biblia igsoon Isaiah 47, Jeremiah chapter 50, Jeremiah chapter 51, Ezekiel 38 ug 39. Ang mga puwersa gikan sa north kaaway sa Israel mga kaigsunan. Busa kining continued power of the north kay ang kining gahom igsoon ni ining buluyagon nga tao nisunod man siya sa Seleucid kingdom nan siya mo'y hari unto the end time of the world. Siya na mga kaigsunan. Niining panahon na mga kaigsunan, adunay siya'y puwersa nga mulukop sa tibok kalibutan. Karon, sama sa ato ng naiskutan, gikan pa kaniadto. Lahi ang iyang style pagpangdaog. Dili pinaagi og puwersa, dili pinaagig tinigbasay og espada, apan pinaagig diplomasiya. Karon igsoon, kining maong gamay nga sungay nga gitawag King of the North. Mikaela pa niyang gawom, dili pinaagig gubat, apan pinaagig diplomasiya. Hasta ang yuta sa saad, iyang gihilabtan. Apan sa katapusan ang hari sa north, siya giyon mo kumpleto nga mudominar sa mga palibot nga mga ginarian. Sa pagkakaroon, politically dili tingali. Apan ecclesiastically, arang yun niya kahod sa pagkakaroon mga kaigsunan. O kung si Michael magatindog na, kining katapusan nga hari sa north, pagalaglagon kini nga walay magkatabang kaniya. Morgay na itong paglaw mga kaigsunan. Kay kini nga hari igsoon, magapadayon kini hangtod sa end time. Apan mapakgang lamang kini kung mutindong na si Michael. Si Michael nga maos ginusos, may magabungkag ni ini mga kaigsunan. Busang taas nga gubat sa Daniel chapter 11. Gikan sa gamay nga pagsugod, hangtod sa katapusang mga adlaw, buhatog kini niining buluyagon sa lawayon nga tao, among gamay nga sungay sa Real City ug Daniel 8. Ug sa laktod nga pagkasulti, mo kini ang gahom papado mga kaigsunan. Ang pagbalik ni Ginosos, mula mga magbungkag ni ining mong gahom mga kaigsunan. Ang hari sa north, nga mo ang Seleucid kingdom, mga kaigsunan, kabahin kini sa upat ka mga ginarian. Sa diha nga nabahin ang Grisya sa upat ka mga general. Ang Daniel 11, wala madiscontinue ang gahom sa Seleucid kingdom. Kaya ni padayon ang contemptible person igsoon. Contemptible person. Taga-north gihapon ni siya. Mga contemptible person, gitawag kinig hari sa north because actually taga-north po ni siya. Kung imong taparon ang chapter 8 o chapter 11, ang gamay nga sungay o contemptible person, the same person mga kaigsunan. So the king of the north, sa Daniel 11, the contemptible person, is the little horn of Daniel chapter 8. Nagapresentar kinigsoon sa gahom papado. Samtang nagrepresentar ang north sa dautan nga hari. Ang sa south nagrepresentar sa gahom nga way pakailam sa Dios. Kung sa tanaw nato igsoon sa mapa.
Seleucid kingdom is from the north. From the north, Seleucus. O ang Ptolemaic kingdom maong Egypt, south. Pero kalimot, ang gahom ni Seleucus napasa ngadto sa gahom papado mga kaigsunan, still from the north. So karon atong nasulbad ang buluyagon sa lawayon nga tao. Maong hari sa north, nga maong gamay nga sungay sa Daniel chapter 8, nga maong gahom papado. Walay makabungkag niini. Kagrabe ang iyang pag-uswag. Ecclesiastically saludo ang tibok kalibutan. Ang tanang mga political nga mga gahom, dako ang pagtanaw niini simbahan ng gahom, mga kaigsunan. Apano sa igayon, inigtindog ni Michael, mapukan kining gahom. Ano na kita'y paglao, mga kaigsunan. Ang pagbalik ni Jesus, mo'y mo pakgang niining contemptible person, the little horn, the power of the Pope of Rome. Magampo kita lang sa pagtapos. Gamahan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat ngayon mo kaming gipasabot. Nga di ay, adunay gahom ning yutaa, nga rigid mapakgang sa bisag unsa nga papaagi. Apan ang pagbalik lamang ni Ginisos, maong makapuka ni ining maong gahom. Dagag perwisyo ang gibuhat ni ining contemptible person. Dagang mga limbong sa mga doktrina nga di mabasa sa balang kasulatan. Apang gidawat sa kalibutan nga walay po pangutana. Gamhanan kini nga simbahan. Walay makairog ni ini nga simbahan. Walay makatarog ni ini nga simbahan. Salamat sa saan, pinagi ka manalang na Daniel, na kung maabot na si Michael, kung maabot na si Ginisos, pakgangong kini nga gahom. Di kini magapadayon, kaya mga katawan sa Diyos, ang mga salin, iyang pagaluwason, ug dadon sa imaya ni Ginisos. O Diyos, kung ikaw magakuha na sa mga linuwas, dalha kami kauban ni ining mga linuwas. Ihatag ka na mo sa bang kaluwasan. Salamat sa imong saad nga kami imong pagadadon sa eternidad. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.